Oke, ketemu lagi di channel Kibati. Wah, lama nggak mancing nih. Mancing sekarang ada di TikTok. Namanya cuma Kibati, cuma video biasa mancing aja. Ini tadi habis dapat capek. Sekarang kita narik bubu teman-teman. Nah, ini narik bubu di daerah rumpon-rumpon. Rumpon. Ini rumpon-rumpon saya. Pasang bubu. Cek. Oke, hasilnya gimana? Lihat langsung guys. Bos. Jeli bos, tangannya singgi nih, awas singgi lo, gak usah. Aduh, belok. Tuh, gak usah nih, tak coret tuh. Ini lo. Ini lo. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Bro, mulai tarik ke bo. Kalau mau ini apa? Capek. Mau. Yang gula maju tak? Mana gini. Ini dapat iso. Oh, ini udah itu lo. Tarik, mulai embere. Tarik bos, bos, tarik. Ember. Ini perkusan mulai. Embere. Bawa ember kaporit 5. Oh ya. Dua hilang. Oh, PT ngerek. Lo bos, hasil pertama bos. Pedeng bos. Oh, ini lo, Sip, main PT-nya. Tarik iwae. Bisa. Kue jepret. Kue. Mau dicuci gitu, kue dicuci. Ya. Oke, bos. Pasang rumpon. Cho nó ra cái cặp hoa bị cha kalau kafe hari terus
bocil. Bocil. Bos iki, Bos. Bos, bos. Wajah kurang wajah. Tinggi. Oke, tinggi bos. Alhamdulillah, Bos. Tali nih, Bos. Nisar, Bos. Tadi bos. Wah, mantap mampet, Bos. Bos, tadi bos. Tali, Bos. Satu kali ya. Oh, bos. Ini, kemarin. Ikan Mana, teman-teman? Masa pikir, teman-teman, ya. Di kota gini. Ini, guys. Meeting. Pausan. Yo. Baik, teman-teman. Oke. Sebulan. Bos. tinggi bos. Lagi bos. Tinggi bos. Tinggi bos. Jauh sih. Tinggi bos. Ini mantap. Sulas. Wah, ini petang menit. Ano pintu apa? Ya, 7 menit iki. Ya, ayo petang menit. Nanti kita melakukan diri-diri ke. Tuan Ya, ini. Ayo berarti. Bos. Aduh. Mancing kalau Orang mulai mau lu. Unik, unik kan? Mantap. mau ada ibu mana lo? Rumah siapa ni ono apa? Ono, mancing apa? Apa? Ini, Bos.
Anginnya kencang. Nek gak angin ini nak teman-teman. Iki angin iki yo meter itu. Nah, mana nih Mas Bani Jero? Cancang